नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 आपण मानक पई मंगलमय हेउ एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हेउ एहा ही मोर ईश्वरଙ୍କ निकटरे एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे आसीबाकू थिबा एही नूतन वर्ष 2025 टी किपरि रहिबो। आपणकर व्यापार वाणिज्य कारोबार वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन स्वास्थ्य भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही समस्त विषय रे आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर 2025 वर्षटी संपूर्ण वार्षिक राशि फलटी किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने एही आसुथिबा 2025 वर्षटी आपण मानक पई बहुत खास ही हबा पई जाउअछि, कारण एही 2025 मसिया रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सेमाने हेले शनि राहु केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही चारि गोटी महान ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबो। तेबे बंधु माने एही महासंजोग प्रति वर्ष आसी न थाए, काहेकि ना शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती, राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। एही वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडली रे 4 थर राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती। वृष राशि रु मिथुन राशि को, मिथुन राशि रु कर्कट राशि को, कर्कट राशि रु मिथुन राशि को, मिथुन राशि रु पुणी थरे कर्कट राशि को गोचर करिवे। एही परि भाबरे बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करिवे। एही कारणरू एही आसुथिबा 2025 वर्षटी आपण मानक पई बहुत ही खास रही अछि। तेबे एही 4 गोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर जीवन उपरे कौन सबु प्रभाव मान रहु अछि, आपणकु केते शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं केते अशुभ फल प्राप्ति हेबो, एही समस्त कथा आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष रे ग्रह मानकर गोचर स्थिति किपरि रहिबो सर्वप्रथमे जानिबा। 29 मार्च 2025 रे शनिदेव मीन राशि को गोचर करिवे, आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। 15 मई 2025 रे बृहस्पति मिथुन राशि रे गोचर करिवे, आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे। 19 मई 2025 रे राहु आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करिवे एवं केतु आपणकर द्वादश भाव को गोचर करिवे। एथिपाई एही आसुथिबा 2025 वर्षटी आपण मानक पई बहुत खास रही अछि, किछि स्पेशल बनु अछि। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथमे आलोचना करिबा आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे। आपण मानक पई एही 2025 वर्षटी आर्थिक दृष्टि देखिबा पई गले बहुत मंगलकारी रहिबो। एही वर्ष आपणकु देश विदेश भ्रमण करिबा पई सुजोग प्राप्ति हेबो। देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ गोचर आपणकर भाग्य रे धन संपत्तिर वृद्धि कराइबो। आपणकु प्रचुर लाभर प्राप्ति धन लाभर प्राप्ति करिवार जोग बनु अछि। आपण कोनोसी क्षेत्र रे टंका इन्वेस्ट करिवा को चाहुचंती सेथिरे आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण अधिकरु अधिक इनकम करिवार विभिन्न दिगरु स्रोत खोली जिवो। एहा द्वारा आपणक परिवार रे खुशीर माहौल देखिबाकू मिलिबो। चाकरी करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। सरकारी क्षेत्र रे आपणकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपण जदि घर किनिबा पई चाहुचंती किंबा नूतन घर निर्माण करिबा पई चाहुतिले तेबे आपणकर एही इच्छा एही वर्ष निश्चिंत भाबरे पूर्ण हेबो।
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜମି ଜମା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ବଢ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯିବେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସିର ବର୍ଷ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମନେ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କାହା ସହିତ ଧୋକା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।